ତମେ ସୁନାହାରାଣୀ କରି ଭାଇ ମୁଁ ତ ତମକୁ ମାଗୁଥିଲି ସତ ହେଇଛି ଏଭଳି ଘର ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଲି ବେକରେ ଦେଖିଲେ କଣ ଭାବିବେ ସେସବୁ ମୁଁ କିଛି ବି ପିନ୍ଧିନି କଥାଟି ବୁଝା ଏ ସମୟରେ ସେ ସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା ତମେ ବି ସେ କଥା ବୁଝ ଆରେ ପରିସ୍ଥିତି ମତେ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି କରିଛ ବାପା ମୋ ଟିକିଲା ବାପା କରିଛି ଟିକିଲା ବାପା ଟିକିଲା କରିଛି ମୋ ଟିକିଲା ସିନ୍ଦୁରରେ ପିନ୍ଧାଇଛି जेबी के वो टिकट की देखा करनी पड़ी यस रानी बहुत ही गया रानी मां मु सूर्य को पहले तमे रखते टिकट स्वामी हां खबर था सत मोर के टिकट की देखा करनी बेचा है तमे के तमे काहे टिकट को देखा करबा को चाहछ मालिकपुर गोवास्ता भाव करके को शांत दो टिकट हो पिला के शांत ओ तमे ताली से शांत हो যে টিকিলো বাহাদুর দিও পাদକୁ জমিদার বাবু মারা ফেইଥିଲେ विश्वास करू रानी मां सेते मोर किछि भी दोष नथला जमीदार बाबू बिना कारण बहुत मारी थे आपण को इच्छा चापण मत मारतो किंतु टिकट से तुमके देखा करिया चाहे किछि लाभ होबनी समुदी अछि वस्तु टिकट किछि भी कहूनी आप देखि रानी मां मते देखि सारिया पर टिकट निश्चय मोह भइबो नाही मो नीचे भीतर बुझी मो भीतर जाई परिबोनी मो काहे के जाई परिबिनी टिकट हुचो पिला जन संग सेबे मो घर विधवा तकना तारे उसका समय तापर छिया वाला अधिकार क्रम नाही हां नाही ए ओका दिले तमको तो आई नबो ऊपर तो चाहिए देखिया मैं को किछि नथिबो सुनिया बात सुनिया मित्र तमे मते कथा कहि तो तमे मते कहबा पई बाध्य करछ ओरे चुप्पी काई करछ से टिकट रो नीचे लिखो से जे टिकट से देखा करिबा चाहछ तमे काहे के मना करछ ए तमे संग बुद्धि भाई तमे केम बुझ सको देखी जमीदार साहेब पर पिकपा कहे गलेनी नहीं एगो करेंगे आपण होगा बेटी पुलिस काहे का से हम सब समझ के अपराध को घटना सब अपराधी माने एम स्टेटमेंट देखान हम आपण को मु अपराधी हे बारंती बहरी बारंती और संधान को जरा पड़ी अच्छा पुलिस स्टेशन के खबर देछि वो खबर देछि केवल कॉलेज में मार कथा आउ किछ न हम मर जाउते ए खबर कौन से खबर पुलिस स्टेशन पर जाए जाई माने निवेचे चिपोन चोटी जाईछि पुलिस को साहाय्य करिबा तमर कर्तव्य पूरा बहुत बता हो कोया सर डेट कर दिया এই মধ্যে হার্ট অ্যাটাক বদলে হার্ট অ্যাটাক तब अपने कौन से डॉक्टर का परामर्श नहीं रहा ताले कहा परमिशन डेड बॉडी को कहा करे यार सोची मोह करो चाकर चाकर है मोह करो बोले सदस्य तो से मरि गला परे आ समाधान କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଠି परमिशन ର କୋन परमिशन ନେବା ଥିଲା ତାକେ କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁର ଖବର
আমি তোরা হেতা আবশ্যক কারণ রাতি তো সব সাজেই যদি ঠিক করেনি হয়তো আমি তো তোরাতে মৃত্যু স্বাভাবিক নহ তাকে মরণ করা যাইছে What nonsense! কলেজ তোমরা সেন্সে থাই মিত্র মতারাজ আজলে ঠিক রাখন্তু মুদা স্টেকন রাখু କିଛି ଆବହବନି ବିବାଦ ଟିକିରି ଗୋଟେ କାଠ କରି ପାଲଟି ଯାଇଛି ତାପରେ ପଦେ ବି କଥା ବାହାରୁନି ବାହାରୁନି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ସହିତ ଦେଖା କରିବି ଆସନ୍ତୁ Just a minute, madam. ଯଦି କୈଳାସର ମୃତ୍ୟୁ ଆମେ ତ କାଲି ଘରେ ନଥିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ନଥିଲି ମୋ ଭଉଣୀ ଝିଅର ନିର୍ବନ୍ଧ ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲି ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏ ବିଷୟରେ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣ ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଛି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ପାଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ବି ଠିକ୍ ସେଇଆ ୟାର କାରଣ କେବଳ ଟିକିଲି କହିପାରିବ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକିଲି ସହିତ ଦେଖା କରିଦେବି ଯାଅ ସମସ୍ତେ ଯାଅ ପଥରରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଦେବେ ମୁଣ୍ଡର ରକ୍ତ ବହି ଅଛି ନା କିନ୍ତୁ ପଥର କିଛି ହବନି ହଁ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗକୁ ନା ଟେନସନ୍ ଅଛି ପୁଣି ଆଜି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଟେନସନ୍ ଆମ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘରକୁ ମୋ ଦିଗକୁ ବୋହୁ କରି ପଠେଇଥିଲି ସେସବୁ କଥା ଜାଣିଦେଲା ପରେ କୋଉ ବାପୁର ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ କହିବ ଧରି ବସା ଏ ଚୁପ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି କୈଳାସର ମୃତ୍ୟୁ ସବାଇକୁ ନୁହଁ ତାକୁ ମରଣ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ଟିକିଲି କହିଲା ଯଦି ଟିକିଲି କଥା କହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତୁ ପଚାର ଜାଣନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଏଠି କହିଲେ ସେ ଥାନାରେ ଦେଇছে ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଆପଣ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ